କଥା ଠିକ ଠିକ ମାନିଛ? ଆରେ ମୋ କହିବାର କଥା, ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଝିଅ ଥିଲ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଲୁଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୁସଲମାନ ଘରର ବୋହୂ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇ କଣ ବଦଳେଇବି? ସବୁ ତ ବଦଳେଇଛି। ଯାହା କହିଲେ ସବୁ କରିଛି। ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମନା କଲ, ମୁଁ କଲିନି। ମାନିଛ? ଠିକ ଠିକ ମାନିଛ? ठीक से मानी ना। तब से जगन्नाथ मूर्ति को नहीं गांधी नाली में फिंगिली, तापर जाई पूजा बंद कर टंग 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 टंग। नमाज पढ़िବାକୁ କହିଲ, ପଢିଲି। ରଜା ରଖିବାକୁ କହିଲ, ରଖିଲି। ना सेटा भी ठीक से रखी ना। ना 4 दिन अखिया अपिया तमको गोटाए रूम भितरे